नमस्कार दर्शक बंधु आउ डेरी नकरी चलंतु आरंभ करिबा आजिर बड़ खबर। सूचना अनुसार फुलुची नदी बढ़ुची बन्या आशंका। जलमग्न शताधिक हेक्टर चाष जमी। सेपटे लगातार वर्षा प्रभाव में ओडिशार अनेक नदीर जलस्तर द्रुत गति में बढ़ुची। बन्या आशंका वृद्धि पाइथिबा बेले विभिन्न निम्नांचल में पानी पशि शताधिक हेक्टर चाष जमी जलमग्न होईची। प्रशासन सतर्क रहिबाकू परामर्श देउथिबा बेले परिस्थिति उपरे नजर रखिबाकू कुहा जाईची। परवर्ती खबर आसाम बन्यारे मृत्यु संख्या 75 को वृद्धि लक्षाधिक लोक प्रभावित। सेपटे आसाम रे लगातार वर्षा और भयंकर बन्या परिस्थिति जोगु मृत्यु संख्या 75 रे पहुंची। 3 लाख रु अधिक लोक बन्यारे प्रभावित होइथिया बेले हजार हजार परिवार रिलीफ कैंप रे आश्रय नैछंती। सरकार उद्धार और रिलीज कार्य को जोरदार करिबा सह क्षतिग्रस्त परिवारंक पई सहायता घोषणा करिसंती। परवर्ती खबर धर्मेंद्र प्रधानक इस्तीफा पर सीजेपी प्रतिवादकारी उपरे आक्रमण अभियोग। सेपटे केंद्रीय शिक्षा मंत्री पदरु धर्मेंद्र प्रधानक इस्तीफा पर सीजेपी प्रतिवादकारी उपरे विभिन्न स्थान रे आक्रमण और हैरान हेउथिबा अभियोग उठुछि। संगठन पक्षरु दोषी विरोध में कठोर कार्यानुष्ठान दाबी करा जाउछि। घटना को नहीं राजनैतिक परिवेश सरगरम होइछि। परवर्ती खबर प्रबल वर्षा जोगु 11टी जिले स्कूल छुट्टी। बरगड़ को ऑरेंज अलर्ट। सेपटे प्रबल वर्षा और संभाव्य बन्या परिस्थिति को देखि प्रशासन सतर्कतामूलक पदक्षेप नेइछि। बरगड़ जिला को ऑरेंज अलर्ट एवं झारसुगुड़ा, संबलपुर, सोनपुर, बलांगीर, नुआपड़ा, कलाहांडी और नवरंगपुर को येलो अलर्ट जारी करा जाइछि। सुरक्षा दृष्टि राज्यर 11टी जिले स्कूल छुट्टी घोषणा होइछि। परवर्ती खबर जीएसटी रे बड़ परिवर्तन संभावना। अनेक दैनंदिन सामग्री सस्ता होई पारे। सेपटे जीएसटी व्यवस्था रे बड़ परिवर्तन को नहीं चर्चा जोर धरिछि। खबर अनुसार कर स्लाब रे संशोधन हेले अनेक दैनंदिन व्यवहार सामग्रीर दाम कमी पारे। तेबे एही परिवर्तन लागू हेबा पूर्वरु जीएसटी परिषद अनुमोदन आवश्यक। परवर्ती खबर आज महाप्रभुंक बन्नक लागि नीति। 5 घंटा पई सर्वसाधारण दर्शन बंद। सेपटे आज श्री जगन्नाथ मंदिर रे महाप्रभुंक पवित्र बन्नक लागि नीति अनुष्ठित हेब। एही अवसर रे संध्या 6टा रु राति 11टा पर्यंत प्राय 5 घंटा सर्वसाधारण दर्शन बंद रहिबो। नीति शेष परे भक्त मानक पई पुनर्बार दर्शन व्यवस्था खोला जिवो। परवर्ती खबर एचयूएल रो बड़ निष्पत्ति 5% पर्यंत महंगा होई पारे दैनंदिन सामग्री। सेपटे देशर प्रमुख एफएमसीजी कंपानी एचयूएल कच्चा माल उत्पादन खर्च वृद्धि को दृष्टि रखी निजर किछि दैनंदिन व्यवहार सामग्रीर दाम 5% पर्यंत बढ़ाई पारे। एहार प्रभाव साबुन, डिटर्जेंट, शैम्पू और अन्यान्य घरोई सामग्री उपरे पड़ी पारे। परवर्ती खबर जेनजेड कृषक आंदोलन जोरदार। 2 दाबी को नहीं सरकार उपरे चाप बढ़िला। सेपटे देशर विभिन्न स्थान रे जेनजेड कृषक माने आंदोलन को जोरदार करिसंती। सेमाने प्रमुखतः कृषि स्वार्थ सुरक्षा और सरकारी नीति रे परिवर्तन सह 2टी मुख्य दाबी उठाइछंती। एही आंदोलन को नहीं सरकारक उपरे चाप बढ़िथिया बेले आलोचनार संभावना मध्य बढ़िछि। परवर्ती खबर 4 दिनिया दिल्ली गस्त रे मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। गुरुत्वपूर्ण बैठक संभावना। सेपटे मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी आज ठारू 4 दिनिया सरकारी गस्त रे दिल्ली जाइछंती। एही गस्त समय रे से केंद्रीय नेतृत्व विभिन्न मंत्रालयर अधिकारी ओडिशार विकास और प्रकल्प और अन्यान्य गुरुत्वपूर्ण प्रसंग उपरे आलोचना करि पारंती। परवर्ती खबर कॉलेज पिला पढ़िबे शेयर मार्केट पाठ। मागणा रे मिलिबो आर्थिक प्रशिक्षण। सेपटे छात्र छात्री को आर्थिक भावे सचेतन करिया पई कॉलेज स्तर रे शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस और अन्यान्य आर्थिक कारोबार संपर्कित मागणा प्रशिक्षण देबाकू योजना करा जाउछि। एहा द्वारा छात्र छात्री माने निवेश, संचय और आर्थिक परिचालना विषय व्यवहारिक ज्ञान हासिल करिपारिबे। परवर्ती खबर आज अंतर्जातीय व्याघ्र दिवस। बाघ संरक्षण पई सचेतनतार वार्ता। सेपटे प्रतिवर्ष जुलाई 29 रे अंतर्जातीय व्याघ्र दिवस पालन करा जाए। बाघ संरक्षण, शिकार रोकिबा और जंगल सुरक्षा प्रति सचेतनता सृष्टि करिबा हेउछि एही दिवसर मुख्य उद्देश्य। भारत विश्वर सर्वाधिक वन्य बाघर बासस्थान होइथिबारु संरक्षण
ଗଠନରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ନିଭାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଇଂଲଣ୍ଡ ଠାରୁ ପରାଜୟ ପରେ ବିସିସିଆଇରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ସହକାରୀ କୋଚ୍ ଦେଲେ ଇସ୍ତଫା। ସେପଟେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଗସ୍ତରେ ଭାରତର ନିରାଶାଜନକ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପରେ ସହକାରୀ କୋଚ୍ ରିଆନ୍ ଟେନ୍ ଡୋସ୍କାଟେ ବିସିସିଆଇକୁ ଇସ୍ତଫା ପତ୍ର ଦେଇଥିବା ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଏହା ସହ କୋଚିଂ ଷ୍ଟାଫରେ ଆହୁରି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ କୋଚ୍ ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀରଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ଜୋର ଧରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବନ୍ୟା ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ସଜାଗ ରାଜ୍ୟ ସରକାର, 3 ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଇଏଏସ୍ ଅଧିକାରୀ ନିଯୁକ୍ତ। ସେପଟେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଓ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ସତର୍କ ରହିଛନ୍ତି। ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ ଓ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ବନ୍ୟା ପରିଚାଳନା ଓ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟର ତଦାରଖ ପାଇଁ 3 ଜଣ ବରିଷ୍ଠ ଆଇଏଏସ୍ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରଶାସନ ଉଚ୍ଚ ସତର୍କତାରେ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବନ୍ୟା ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିଲା ବାଲେଶ୍ୱର, ସହର ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିଲା ସ୍ପିଡ୍ ବୋଟ୍। ସେପଟେ ଲଗାତାର ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ବାଲେଶ୍ୱରର ସହରର ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳ ବନ୍ୟା ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଛି। କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସ୍ପିଡ୍ ବୋଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ 822 ଜଣଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ରିଲିଫ୍ ଓ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର, କମିଲା ସୁନା ରୂପା ଦର। ସେପଟେ ସୁନା ଓ ରୂପା କିଣିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଥିବା ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଛି ଖୁସିର ଖବର। ଆଜି ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ବଜାରରେ ସୁନା ଓ ରୂପା ଦରରେ ହ୍ରାସ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବିଶ୍ୱ ବଜାରର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଓ ଚାହିଦାର ପ୍ରଭାବରେ ଏହି ଦର କମିଥିବା ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର CWG 2026 ଷଷ୍ଠ ଦିନରେ ଭାରତର ଦମଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନ, ପଦକ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଲା। ସେପଟେ ଗ୍ଲାସଗୋରେ ଚାଲିଥିବା କମନୱେଲ୍ଥ ଗେମ୍ସ 2026ର ଷଷ୍ଠ ଦିନରେ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳିମାନେ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଆଉ କିଛି ପଦକ ଜିତିଛନ୍ତି। ଏଥିସହ ଭାରତର ପଦକ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ଏବଂ ପଦକ ତାଲିକାରେ ସ୍ଥିତି ଆହୁରି ମଜବୁତ ହୋଇଛି। ଆଥଲେଟିକ୍ସ, ୱେଟ୍ ଲିଫ୍ଟିଂ ଓ ବକ୍ସିଂରେ ଭାରତର ପଦକ ଆଶା ଜାରି ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରାଜଧାନୀରେ ବଢୁଛି ହାଇଡ୍ରୋପୋନିକ୍ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାହିଦା, ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ନେଇ ବଢ଼ିଲା ଚିନ୍ତା। ସେପଟେ ରାଜଧାନୀରେ ହାଇଡ୍ରୋପୋନିକ୍ ଗଞ୍ଜେଇର ଚାହିଦା ବଢୁଥିବା ଏବଂ କିଛି ଲୁଚାଛପା ରେଭ୍ ପାର୍ଟିରେ ଏହାର ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା ନେଇ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଛି। ଏହି ଉଚ୍ଚ କ୍ଷମତା ସମ୍ପନ୍ନ ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆକର୍ଷଣ ବଢ଼ାଇଥିବା ବେଳେ ଚୋରା ଚାଲାଣ ରୋକିବାକୁ ଆଇନ ପ୍ରୟୋଗକାରୀ ସଂସ୍ଥାମାନେ ନଜରଦାରୀ କଡ଼ା କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସଦର ପାୱାରଙ୍କ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ, ପୁଣେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ। ସେପଟେ ଏନ୍ସିପି ମୁଖ୍ୟ ସଦର ପାୱାର ପୁନେ ଜିଲ୍ଲାର ବାରମତୀରେ ଆୟୋଜିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଏକ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଜଣାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏହି ପଦକ୍ଷେପକୁ ନେଇ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ରାଜନୀତିରେ ନୂଆ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାରେ ବୁଡ଼ିଲା ପଞ୍ଚଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱର ପୀଠ, ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଉପରକୁ ଯିବା ବନ୍ଦ। ସେପଟେ ଲଗାତାର ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ବାଲେଶ୍ୱରର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପଞ୍ଚଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱର ପୀଠରେ ପାଣିର ସ୍ରୋତ ବଢ଼ିଯାଇଛି। ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଓ ଭକ୍ତଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ଯିବା ଉପରେ ସାମୟିକ କଟକଣା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ପରିସ୍ଥିତି ସ୍ୱାଭାବିକ ହେଲେ ପୁଣି ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆଇଡଲ ବିଜେତା ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, 5 ଲକ୍ଷ ପୁରସ୍କାର ଘୋଷଣା। ସେପଟେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆଇଡଲ ସିଜିନ୍ 16ର ବିଜେତା ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀ ନାୟକଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଅସାଧାରଣ ସଫଳତା ପାଇଁ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ନଗଦ ପୁରସ୍କାର ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାର ଯୁବପିଢ଼ି ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଏଭଳି ନୂଆ ଏବଂ ତାଜା ଖବର ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ଭିଡିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସେୟାର କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।